আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনাদেরকে আমি আজকে একটা জিনিস দেখাবো। সেটা হলো যে এই দেখেন, এই যে এটা হলো যে আরবিতে বলে দব বা সান্ডা, বাংলাতে বলে গুইসাপ। তো এটাকে আমার ভাইয়েরা, পাকিস্তানি ভাইয়েরা জবা করছে। জবা কইরা তো এটাকে এখন সিলবো, সিললে তারপরে দেখবেন এটাকে পাকায় খাইব। অবশ্য আমার জানা নাই, কিন্তু আমি এমনি এতটুকু জানি যে ইসলামের ভিতরে এটা মকরু বলছে, কিন্তু সৌদিরা কিন্তু অনেক শখ করে খায় এটাকে। সৌদিরা কিন্তু অনেক শখ করে খায়। জামাই যদি শ্বশুর বাড়িতে যায় তাহলে যদি এরকম একটা সান্ডা জবা করে যদি তার সামনে দেয় তাহলে সে অনেক খুশি হয়। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाई। आप और कैसा है? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? आतिक। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अजीरामत अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये क्या है भाई? ये सांडा है। पाकिस्तान में इसको क्या बोलता है? सांडा। वो उधर भी सांडा ही बोलता है। सांडा बोलता है इसको। तो आप जबाई किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, माशाल्लाह। चलो हलाल। अभी इसको आप क्या करना है? अभी पका के खाएगा आदमी। खाएगा। पका के खाएगा। हाँ, तो इसमें कोई फायदा, कोई नुकसान, कोई आगे पीछे इस तरह का? इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं इसका फायदा नहीं है। नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो हम देखता हूँ आप कैसे। अभी इसको आप जबाई किया? हाँ, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। उतारेगा भी, इसकी खाल उतारेगा। हाँ, चलो हम देखता हूँ आप कैसे खाल उतारता है, तो हम देखेंगे। हाँ, चलो माशाल्लाह। ये हमारा बांग्लादेशी भाई है। আসসালামু আলাইকুম। কি নাম আপনার? কোন ডিস্ট্রিক্ট? हबीबगंज। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। सऊदी देखेगा मुश्किल। ओ ये जो सऊदियान में ममनू हो गया भाई। इसको अच्छा, पे नहीं चढ़ा। चलो मुश्किल है। काट दो। এই দেখেন ভাই, এটা হইলে যাই তো বলছিলাম যে সান্ডা, এটার এমন একটা শক্তি দেখেন। এটার গলা কাইটা ফেলাইছে, তারপরে আপনার পাও কাইটা ফেলাইছে, হাত কাইটা ফেলাইছে, এরপরেও এটা এখনও লড়তেছে। এটা এখনও লড়তেছে, দেখছেন? এটা মরুভূমিতে থাকে, মরু এলাকাতেই থাকে। এটা মরু এলাকাতেই পাওয়া যায়, আমাদের দেশে অবশ্যই পাওয়া যায় না অত বেশি। তবে আমাদের দেশে গুইসাপ বলে। তবে গুইসাপ আর এটাতে পার্থক্য আছে। গুইসাপ আমাদের দেশে জিরবা বাইর করে, কিন্তু এটা জিরবা বাইর করে না। এটা শুধু কেবল একমাত্র এই মাথা। আর এটার হাত পাগুলো দেখেন একবারে সেম মানুষের মতনই। এই 4টা 5টা করে আঙ্গুলে দেখেন, 5টা করে আঙ্গুল, দেখছেন? এই দেখেন এখনো মরে না। অনেকক্ষণ আগে এর কল্লা কেটে বলেছে, তারপরে হাত পা কেটে বলেছে, তারপরে এটা জিন্দা এখন পর্যন্ত। আচ্ছা ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকেন, দোয়া রাখেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।